रोत कोही का सैलाबी पानी बना तबाही की कहानी। जामपुर में झोंक महार की ज़रई और रिहायशी अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाब निगल गया सब कुछ। बस्ती अल्लाह बचाया मच्चल, बस्ती चकोर गोपांग समेत दर्जनों बस्तियां मलिया मेट हो चुकी हैं। अल्लाह बख्श अपनी तमाम जमा पूंजी गवा बैठा है। सैलाब तो ख़त्म हो चुका मगर सैलाब मुतासरीन की बहाली मुमकिन न हो सकी। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रोत कोही के सैलाब ने तबाही मचा के रख दी। फसलें और घर सैलाबी रेले की नजर हो गए मगर सितम ज़रीफी के इंतजामिया और फलाही तंजीमें इससे लाताल्लुक हो गईं। झोंक महार का अल्लाह बख्श आज अपनी गुर्बत और बेबसी पर गम से निढाल है। बच्चे भी बीमार पड़ गए हैं। उसका कहना था कि गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से हो रहा है। यहीं दे हवाले नाल एलर्जी थी गई, कमजोर थी गयूं, बुजुर्ग हालत आ गयूं। या हिको काम जहीं दे हवाले नाल करें टिकाना नहीं बढ़ाया। अल्लाह बख्श की नन्ही बच्ची ने कर्बजदा आवाज से पुकारते हुए कहा कि घर में खाने को भी कुछ नहीं है, वो तालीम से भी महरूम हो गए हैं। सब चीज़ लोड़ी है, मेरा बहुत गरीब है, कमरे ढटे करने से अंदर बैठ नहीं सकते। स्कूल पढ़ने में जहाँ से लोड़ दे बेचे तो स्कूल पढ़ने भी कैंसे वेंदे। उधर ठुल मातम की बस्ती जान मोहम्मद समेत 50 से ज़ायद बस्तियां सैलाब से मुतासिर हो गईं। मकामी लोगों का कहना था कि बस्ती में 6 फुट तक पानी रहा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया मगर मदद के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा। भेजानी था ही टाइम तक कोई बंदा नहीं आया। सरकारी और गैर सरकारी इदारे तकरीबन महीना थी गई था कि सैलाब आया हुआ है, हुण कुछ खत्म थी गए। लेकिन सारी अपील है हुकूमत से जो ये सारी इमदाद की थी वजह सारे मकान अक्सर ढह गए, खत्म थी गए। जान मोहम्मद नामी शख्स का कहना था कि घर पानी में गिर गए, जानवर बीमार हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। लड़ी से खत्म भी गए, जई से ढह गए सारा कुछ। माल चला भौंस लोड़ गए, हर से माल बोकरून मर गए, न माल द घा न कशे। सैलाब आकर गुजर गया मगर अल्लाह बख्श और उसके खानदान समेत सैकड़ों अफराद बेयारो मददगार इंतजामिया और मुखैर हजरात की राह तक रहे हैं। झोंक महर में रोत कोही के सैलाब ने तबाही मचा दी। अल्लाह बख्श का घर आज इस दुखी दास्तान में भरा पड़ा है। अल्लाह बख्श के बच्चे 2 रोज से बीमारी में मुब्तला हैं जिसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं। मकान भी गिर गया, फसलात भी तबाह हो गए। अल्लाह बख्श का मुतालबा है कि मुखैर हजरात और हुकूमत उनसे ताउन करे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने बच्चों की छत भी बना सके। साथी कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। लिया में सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर तबाही के असरात पीछे छोड़ गया। नशेबी इलाकों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात के नक्शे ही मिट चुके। कुंडीवाला में इलाके पर चावल, तिल और गन्ने की फसल सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। हुकूमत मुतासरीन की इमदाद को न पहुंच सकी। आपको अपडेट करेंगे। सैलाब तो गुजर चुका मगर लिया में तबाही के असरात पीछे छोड़ गया है। नशेबी इलाकों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलात के नक्शे ही मिट चुके हैं। कुंडीवाला इलाके में चावल, तिल और गन्ने की फसल सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। हुकूमत मुतासरीन की इमदाद को न पहुंच सकी। दरमियाने दर्जे के सैलाब ने नशेबी इलाकों में तबाही फैला दी। सैलाब को गुजरे कई दिन गुजर गए मगर इंतजामिया को ताहाल मुतासरीन की खबर न हुई। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब हर चीज बहा कर ले गया मगर हुकूमतों को मुतासरीन का ख्याल न आया। हुकूमत लिया को आफतज़दा करार देकर इमदाद को यकीनी बनाए। हुकूमत को इमदाद करनी चाहिए, करे आवे मौके ते देखे, कहीं पूछा तक ही नहीं, कोई देखने तक ही नहीं आया भाई यही था क्या हालात गुजरते पन, क्या मसला है, क्या मसले मसाइल हैं, अवाम के हैं। सैलाबी पानी तो गुजर गया मगर टोबों में जमा पानी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है जिससे मकीन दोहरी मुश्किलात का शिकार है। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब जदगान की इमदाद न की गई तो कोट सुल्तान में लिया कोट अदू रोड बुला करके एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लिया। मियावाली कच्चा गुजरात के मोजा भखड़ा और शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव अरूज पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो चुकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियावाली के कच्चा गुजरात के मौजा बखड़ा और शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला साजिद मुनीर कलियार का कहना है कि नुकसानात की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी गई है। महकमा इनहार के अफसरान मौका पर मौजूद हैं। किसी भी हकामी सूरत हाल से निपटने के लिए तहसील इंतजामिया तैयार है। सूरत हाल ये है कि बेसिकली जो वनरेबल जो मौजा जात हैं जिनकी बाउंड्री लगती है, एक मौजा बखड़ा है और दूसरा मौजा शाहनवाज वाला है।
तो क्योंकि ऑलरेडी मौजा बखड़ा में इरोजन हो रही थी, वहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रक्चर महकमा नहार ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बना दी है, जो कि तकरीबन हमारा 9 से 10 करोड़ रुपए की लागत से हमने स्ट्रक्चर बनाया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मौजा बखड़ा में दरियाई कटाव के सामने पत्थर डालकर दरिया का रुख मोड़ लिया गया है। बखड़ा की बजाय शाहनवाज वाला में कटाव ज्यादा है। हमने जो टेक्निकल कमेटी है, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसको एक प्रपोजल लिख के भेज दी गया है कि आप एक दफ़ा टेक्निकल कमेटी जो है विजिट करके, ताकि इसका परमानेंट जो है सोल्यूशन निकाला जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से इस पर बंद बनाने की जल्द मंजूरी मिल जाएगी। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। सैलाब की तबाहकारियों से मुजफ्फरगढ़ में 21 गांव सैलाब से मुतासिर हो गए। आम के बागात और धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुरादाबाद के करीब सुपरबंद को भी नुकसान पहुंचा है। मुकामी अफराद का कहना है सैलाब से फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। किसान बहुत ही परेशान है और अब मजीद खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ जिला भर में सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर तबाही की दास्तान छोड़ गया। दरिया चिनाब के किनारे सैलाब मुतासरीन अमदाद के मुंतजिर जिला मुजफ्फरगढ़ के 21 गाँव ज़ेरे आब आए। 7,850 एकड़ रकबा ज़ेरे आब, 538 किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। दरिया सिंध से कोट आदू और अलीपुर के इलाके मुतासिर हुए। बस्ती दुआबा, रंगपुर, हानगढ़ के इलाके भी मुतासिर हुए। मुकामी अफराद का कहना था कि मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। जानवारी बड़े पानी ची मोन असा आप भी बहुत जलीला से बन ओहे रेत दा बन डर लगदे नांग वठूए घाप साडे तबाह थी गए। साल भाई साहब कोई फंड नहीं मिलिया, कोई खर्चा नहीं मिलिया, भुख को असा आप हलाक है मरदे हैं। हुकूमत उक्का था देना तामुन नहीं करे। चिनाब वेस्ट बैंक के किनारे पर बैठे मुतासरीन ने बताया कि किसी अदारे ने उनकी कोई मदद नहीं की। 12 रोज से बेयारो मददगार पड़े हैं और इनका सामान भी सड़क के किनारे रखा हुआ है। मुतासरीन का कहना था कि कई दरख्वास्त के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले इतना सैलाब आया थी, साढ़े धान तैयार थी, बाग थी, ज्वार थी, घाह थी, साको कोई इमदाद नहीं दी। असा सड़कों पे पैर रह गए, बन्नों पे पैर रह गए। जिली इंतजामिया के दावे धड़े के धड़े रह गए, जबकि जिली इंतजामिया का कहना है कि अभी सर्वे जारी है, जिसके बाद सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वेलकम बैक। जश्न यौम आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी है। शहर मुल्तान में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी। सब्ज हलाली परचमों, झंडियों, बैजेस के स्टॉल्स में बाजारों की रौनकें दोबाला कर दी हैं। मार्केटों में बाजे बिकने और बजने भी शुरू हो गए हैं। तैयारियों के हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। शहर ओलिया में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर भर में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मार्केट्स में बाजों की डिमांड में भी इजाफा हो गया। शाहराओं पर बाजे बिकने और बजना भी शुरू हो गए। ये बाजों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है बड़ी। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? ऐसा ही है क्योंकि हर रात को, ये 14 अगस्त की रात को बच्चे अक्सर ही निकलते हैं रात को। शहरियों का कहना था कि जब तक हम आज़ाद हैं जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाते रहेंगे। जब तक आज़ादी रहेगी, जब बाजे बजते रहेंगे, कोई रोक सके तो रोक लो। दुकानदारों का कहना था कि इस मौका पर सबसे ज्यादा बाजों की डिमांड होती है। हर बंदा आकर बाजे लेकर जाता है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मिंचराबाद में स्पेशल एजुकेशन सेंटर में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पेशल बच्चों ने मिली नगमे और टैबलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मजीद जानने के लिए देखते हैं शेख मुस्तफ़ा की ये रिपोर्ट। हम रोशन रोशन सूरत, हम दिल मिल चांद सितारे, इकबाल के हैं हम शाही, हम इल्म के बहते धारे। मुल्क भर की तरह मिंचनाबाद में भी वतन अजीज की डायमंड जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी है। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में भी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें माजूर बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तलबा और तालबात ने कौमी परचम की मुताबिकत रखने वाले लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे थे। इस मौके पर गूंगे बहरे बच्चों की टीचर सादिया साबर का कहना था कि स्पेशल बच्चे इंतहाई हसास होते हैं, इनके साथ नॉर्मल बच्चों जैसा सलूक रवा रखना चाहिए। स्पेशल बच्चों को तवज्जो देकर इन्हें मुआशरे का फाल शहरी बनाया जा सकता है। हम कभी भी ये तसव्वुर न करें कि जो है ना ये बच्चे किसी से कम हैं, बल्कि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो उनको ऊपर लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है ना हम उनके साथ मसावी सलूक करें। हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम करदा स्पेशल स्कूल खुसूसी अफराद को मुआशरे का फाल शहरी बनाने के लिए कोशां हैं। इन बच्चों को स्कूल की तरफ से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी गई है। टीचर मोहम्मद इसाक का कहना था कि पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। स्पेशल बच्चों की वतन से मोहब्बत किसी से कम नहीं है।
آج ہم نے 75ویں جو ملک کی سالگرہ ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کی، اور آپ نے دیکھا کہ بچوں نے بڑے اچھے انداز میں ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بچے ہیں ان کو بھی اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جذبہ حب الوطنی سے سرشار ان اسپیشل بچوں کی پرفارمنس نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کسی سے کم نہیں ہے. اگر معاشرے میں ان کو فعال کردار ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی توجہ دی جائے تو یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کیمرہ مین دلشاد کے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منچن آباد. پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر وہاڑی میں تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. بچے، بڑے، بزرگ اور خواتین وطن کی محبت سے سرشار ہیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لبوں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، چہروں پر خوشی، ہر سو قومی پرچم کے نظارے، جشن آزادی کی رقص کرتی بہاریں. چھوٹے بچے میری جذبے سے سرشار وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہاڑی میں بھی ننھے منھے بچوں نے سجاوٹ کا خاص اہتمام کیا. گھروں میں پرچم بھی لہرایا. چھوٹے بڑے سب ہی آزادی کا جشن مناتے دکھائی دے رہے ہیں. سماجی کارکن نوشین ملک کا کہنا تھا کہ خود دار قومیں اپنا جشن آزادی پورے جوش و خروش سے مناتی ہیں. قومیں ہمیشہ حالات کو نہیں دیکھتی ہوتی، وہ اپنے ملک کی آزادی کو بڑی خوشی سے سیلیبریٹ کرتی ہیں. اور آج جو ہم جس ملک میں سانس لے رہے ہیں وہ ہماری پاک فوج کی وجہ سے ہے. اس مملکت خدا داد کی حفاظت کے لیے پاک فوج نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے. سڑکوں پر وطن کی محبت میں سائیکل، موٹر سائیکل یا پھر گاڑی کو سجانے کے نظارے بھی جا بجا دکھائی دے رہے ہیں. جگہ جگہ عملی نغموں کی آوازیں ہر پاکستانی کے جوش اور جذبے کو بڑھا رہے ہیں. جشن آزادی منانے کے لیے ہر دل پرجوش ہے. شہریوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روہی، وہاڑی. رنگپور میں یوم آزادی کا جشن منانے کے لیے شہری جگہ جگہ سٹال سے جھنڈے اور بیجز خریدنے میں مصروف ہیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. رنگپور میں یوم آزادی کے حوالے سے چھوٹے بڑے سبھی خاصے پرجوش ہیں. یوم آزادی منانے کے لیے شہریوں نے جگہ جگہ سجائے گئے سجاوٹی سامان کے سٹالز کا رخ کر لیا ہے. بچے بڑے سبھی رنگ برنگی جھنڈیاں، جھنڈے، بیجز اور دیگر سجاوٹی سامان خریدنے میں مصروف ہیں. بچوں کا کہنا ہے کہ 14 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت سے ملک پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. اپنے جیب خرچ کی رقم جمع کر کے یوم آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے سٹالز پر خریداری کے لیے آئے ہیں. جھنڈیاں خرید کر گھر اور گلیوں کو سجائیں گے کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے. سب ہم یہاں پر دکان پر آئے ہیں. ہم اسکول آئے تھے اور وہاں سے ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر ہم سب کچھ جھنڈیاں وغیرہ بیجز سب کچھ لے کر جائیں گے اور وہاں پر گلی محلے گھر سب کو سجائیں گے اور اسکول سب کچھ سجائیں گے. جون سے ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ اپنے پیسے جمع کر کے اور یہاں پہ دکان ہم اسکول میں تھے اور یہاں پہ آئے ہیں. ہم دکان پہ آئے ہیں. ہم نے جھنڈیاں خریدی ہیں. اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. جشن آزادی منانے کے لیے گلی محلوں اور سکولز کو سجایا ہے. ہم نے اپنے اسکول کو بھی اچھی طرح سجایا ہے، محلے کو بھی سجایا ہے. ہم اپنے علاقے کو مل کر سجا رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ہم جاتے ہیں، محلہ سجا رہے ہیں. اپنے گھر بچوں کو بھی ہم نے لیکچر دیے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو سجائیں. تو انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے پاکستان کی یوم آزادی منائیں. محلے اور علاقے کو سجا کر بھرپور طریقے سے جشن آزادی منائیں گے. کیمرہ مین رانا عاقب کے ساتھ رانا پرویز اختر، روہی، رنگپور. ازداد تشدد مرکز برائے خواتین میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا. کیک بھی کاٹا گیا. رپورٹ کر رہی ہے سہیرا طارق. ملتان کریسنٹ لائنز کلب کے تعاون سے یوم آزادی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں جشن آزادی کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا. یوم آزادی کی خوشی میں واک سینٹر کو سبز اور سفید غباروں سے سجایا گیا. ہم ایک آزاد قوم ہے. ہم نے سب قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ ملتان کریسنٹ لائنز کلب ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں اس آج کی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تقریب میں شرکاء کو ادارے کی کارکردگی کے بارے بریفنگ دی گئی. رپورٹ ہونے والے خواتین پر تشدد کے واقعات بارے آگاہی فراہم کی گئی. اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ آباد رکھے، ہمارا ہر شہری یہاں پر خوش رہے. آج فرسٹ ٹائم نے یہاں وزٹ کیا ہے وائلنس اگینسٹ وومن پہ، تو اس سینٹر کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے بالکل بھی اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہاں اتنا خوبصورت سینٹر ہوگا. آخر میں واک سینٹر کے باہر پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا گیا اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ سہیرا طارق، ملتان. ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ڈسٹرکٹ پبلک ہیلتھ میں جشن آزادی کے موقع پر خوبصورت لائٹنگ کے ساتھ ماڈلز اور خاکے پیش کیے گئے. اسکول میں طلبہ کی جانب سے
जानवरों सूबों की सकाफत को भी उजागर किया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख, जो इस वक्त नन्हे मुन्ने तलबा के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने चारों सूबों के लिबास भी पहन रखे हैं। या बिल्कुल मुल्क भर की तरह बहावन नगर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर सुबह से जश्न आज़ादी की मुख्तलिफ जो है वो तकरीबान इनकाद हुई है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल को जो इमारत है उसको खूबसूरत लाइटिंग के जरिए सजाया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो मुख्तलिफ बच्चे जो कि पाकिस्तान के सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके जो लिबास है वो भी सूबों की आइनादार है, उनकी सकाफत का जो है वो अक्कासी कर रहा है। तो ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकूं तो ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो को डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में इस वक्त जो है वो जश्न आज़ादी के मौके पर मुख्तलिफ सूबों के जो लिबास है, सकाफत है, उसको उजागर कर रहे हैं। आप बात कर, बेटा आप बताइए आपका क्या नाम है और आपका जो लिबास है ये किस सूबे का है? मेरा नाम महा हसन है और मैं सिंधी बनी। आप सिंधी बनी है, सिंध का लिबास आपने डाला हुआ। आप बताइएगा। मेरा नाम ज़ारा है, मैं कश्मीरी बनी। आपने कश्मीरी जो, आप बेटा? मेरा नाम आयत फातिमा और मैं 2B में हूँ। अच्छा। इसी तरह जो है वो बच्चे भी जो मौजूद है। आपने पाकिस्तान का जो लिबास पहना हुआ है, क्या नाम है आपका? उमामा बिनते वकास। अच्छा। आप बताइएगा जी, आपने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ, कौन से सूबे का लिबास है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रहमान और मैंने पंजाब के सूबे का लिबास पहना हुआ। जी, पंजाबी जो है वो लिबास सकाफत को उजागर करें। एक और बच्चा जो है वो लगता है बलोची जो है इस वक्त सकाफत को उजागर करें। आप बताइएगा बेटा आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर मेरा नाम है अब्दुल्ला सर और मैं 1A में पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ बच्चे हैं। एक और बच्चा जो है वो भी उनसे बात करते हैं। आप जो है बलूचिस्तान की सकाफत को उजागर कर रहे हैं। आप बताइएगा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद और मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ और मैं अच्छा, आपने बलोची जो है वो लिबास पहना हुआ है। जी बिल्कुल, ये थे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावन नगर के वो तलबा जो कि आज की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह जो है मुल्क के दिगर इलाकों की तरह बहावन नगर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में जो है जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ बच्चे जो है सूबे के मुख्तलिफ लिबासों को पहन कर जो है जश्न आज़ादी मना रहे हैं और उनकी जो सकाफत है उसको उजागर कर रहे हैं। रहीम यार खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब हुई। देखते हैं ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से होने वाली शानदार तकरीब में तलबा और तालिबात ने तकारीर और बेहतरीन परफॉर्मेंस से शुरका के दिल मोह लिए। प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर महमूद, हेड ऑफ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर नदीम, प्रोफेसर्स और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। प्रिंसिपल डॉक्टर खालिद महमूद कहते हैं आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने लाखों कुर्बानियाँ दी। जश्न आज़ादी सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया। इस चीज़ का इरादा भी किया कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाएंगे और किस तरह से हम अपने इनपुट जो है पाकिस्तान के लिए वो देंगे। बुनियादी मकसद यही होता है कि तलबा के अंदर एक तो उस आज़ादी का शऊर पैदा किया जाए, अपने असलाफ के जो कारनामे हैं और जो उनकी कुर्बानी है उनको उनकी याद दहानी करवाई जाए और उनको एक लेसन दिया जाए कि आज़ाद कौमें किस तरह अपना मुस्तकबिल जो वो तय करती है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद का कहना था कि हमें मेहनत, लगन और मस्बत किरदार से वतन अजीज के लिए काम करना होगा ताकि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रूही, रहीम यार खान। जामपुर मिनी सनतजार में पाकिस्तान की डायमंड जुबली की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जबकि मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आफगीन खान थी। मैनेजर सनतजार शाजिया नवाज ने मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। मिनी सनतजार जामपुर में पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में तालिबात ने मिली नगमे और टैबलो पेश करके खूब दाद समेटी। असिस्टेंट कमिश्नर आफगीन खान ने तालिबात से कहा कि मुल्क के नौनिहाल तालीम हासिल करके अपना और मुल्क का नाम रोशन करें। उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम के इनाकाद पर मैनेजर मिनी सनतजार को मुबारकबाद भी पेश की। मेरा पैगाम इनके लिए यही था कि अपनी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखें। तालीम इनका सरमाया है, आज के लिए, कल के लिए, इनकी आने वाली नस्लों के लिए।
اور سب سے زیادہ چیز جو ان کو ہیلپ کر سکتی ہے ان کی اپنی ڈیولپمنٹ میں اور پاکستان کے فیوچر کے لیے، وہ ان کا پازیٹیو فوکس ہے آج ایجوکیشن پر۔ منیجر منی صنعت زار نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام میں بچوں نے شرکت کر کے اپنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ ایسے پروگرام ادارے میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ تقریب منانے کا مقصد آزادی کی سالگرہ کو بھرپور طریقے سے منانا تھا۔ اس طرح کے پروگرام ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، اور ہماری تقریب کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم پاکستان کی جو آزادی ہے، جو سالگرہ ہے، اس خوشی کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ اسٹوڈنٹس تقریب سے خوب لطف اندوز ہوتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بہت اچھا لگا، ہمارے لیے ہر آنے والا دن آزادی کا دن ہے۔ ہمیں بہت اچھا لگا، ہم نے انجوائے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، محفوظ رکھے۔ ڈائمنڈ جوبلی کی تقریب میں شرکائے محفل بچوں کے ملی نغموں اور ٹیبلوں کی پرفارمنس پر خوب لطف اندوز ہوئے۔ بچوں نے علاقائی لباس پہن کر ثقافت کو بھی اجاگر کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور منی صنعت زار کے سٹائل کا معائنہ بھی کیا۔ منی صنعت زار میں ملک کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ آج اس تقریب میں بچوں نے خاکے بھی پیش کیے، ملی نغموں پر اپنی پرفارمنس بھی دکھائی۔ یہاں پر منی صنعت زار کی جانب سے ایک سٹال بھی لگایا گیا تھا جہاں پر بچوں نے اور اسسٹنٹ کمشنر نے اس کا وزٹ بھی کیا۔ بچوں نے آج کی اس تقریب میں خوب انجوائے کیا اور لطف اندوز بھی ہوئے۔ ساتھی کیمرامین کے ساتھ جاوید اقبال، روہی، جامپور۔ جشن یوم آزادی کے موقع پر پی ایچ اے ملتان کے زیر اہتمام واک کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں علی ریاض کی یہ رپورٹ۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کے زیر اہتمام جشن آزادی کی مناسبت سے واک پی ایچ اے ہیڈ آفس سے ایم ڈی اے چوک تک کی گئی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ حافظ اسامہ اور ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس چودھری غلام نبی نے واک کی قیادت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس کا کہنا تھا کہ 14 اگست کو شہریوں میں پودے بھی تقسیم کریں گے۔ 75 کی یوم آزادی کے سلسلے میں ہم نے یہ واک کی ہے اور اس میں شجرکاری مہم کی آگاہی کے سلسلے میں یہ واک ہے، اور تاکہ ہم پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنا سکیں، اور اس سلسلے میں کل ہم پلانٹیشن بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ کا کہنا تھا کہ جشن آزادی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں اور شجرکاری مہم کے تحت 1000 سے زائد درخت بھی لگائے جائیں گے۔ 25 جو ہماری سالگرہ ہے اس کے یعنی کہ اگینسٹ جو ہے نا ہم نے یہ ایک واک کی ہے جس میں ہمیں تمام جو پی ایچ اے کے ملازمین ہیں وہ شامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جوش و خروش سے ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ واک میں ڈائریکٹر انجینئرنگ عدنان بٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن جاوید عارف سمیت پی ایچ اے ملازمین کی بھرپور شرکت کی۔ کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ پاکستان کے پرچم سے جڑی انوکھی داستان ملتان کے 92 برس کے سید خورشید عباس گردیزی کو دنیا میں پہلی بار پاکستان کا پرچم لہرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ دیکھتے ہیں علی ریاض کی یہ رپورٹ۔ پاکستان سے محبت کی کئی مثالوں سے ہماری تاریخ روشن ہے، لیکن پاکستان کے پرچم سے عشق کی زندہ مثال ہے ملتان کے 92 برس کے بزرگ سید خورشید عباس گردیزی، جنہوں نے فرانس کے شہر پیرس میں دوران ورلڈ اسکاؤٹ جمبوری کے موقع پر پرچم لہرایا۔ جب میں 47 میں فرانس میں تھا اور یہاں پاکستان بننا تھا، وہاں ہم نے جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ صرف ایک ہی جھنڈا تھا ساری دنیا میں پاکستان کے باہر، اور وہ میں نے بنایا تھا۔ سید خورشید عباس گردیزی کا کہنا تھا کہ جس وقت ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ انڈیا کے پرچم کو سلامی پیش کریں۔ پاکستان کے پرچم کا رنگ اور ڈیزائن اخبار سے دیکھ کر اپنی پگڑی اور قمیض سے پہلا پرچم بنایا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا، پھر ہم نے بتایا کہ بھئی یہ سارے ہمارے ساتھ جو انڈین تھا اس نے تو وہاں سے جھنڈا بامبے سے ہی اپنے ساتھ لایا تھا، اور ہم نے انکار کر دیا تھا اس کو، اس لیے علیحدہ جھنڈا بنایا تھا۔ 12 اکتوبر 1947 کو وطن واپسی پر سید خورشید عباس گردیزی اور اسکاؤٹس ٹیم کو قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے چائے کی دعوت دی گئی۔ ان کو 2010 میں حکومت کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا تھا، وہ ہم نے کراچی میں گیا تھا اور وہاں جا کے وہ لیا تھا۔ پاکستان زندہ باد۔
ان کے بیٹے سابق سفیر ڈنمارک نے بتایا کہ دوران سروس تمام ممالک میں پاکستان کے پرچم کو لہرایا ہے۔ انہوں نے آرگنائزرز کو بتایا کہ اب 14 اگست آ گئی ہے، ہم لوگ علیحدہ اپنے فلیگ کے انڈر کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے راتوں رات اپنے شرٹ اور ٹربن کے ساتھ پاکستانی فلیگ بنایا اور 14 اگست 1947 کو یہ فلیگ وہاں پہ ہوسٹ کیا گیا۔ سید خورشید عباس گردیزی آج بھی نئی نسل کو اپنے ملک سے عشق کا درس دیتے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعاگو ہیں۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے پاکستان تو ایک الگ ریاست کے طور پر واضح ہو گیا، لیکن اس ریاست سے عشق کی واضح مثال سید خورشید عباس گردیزی جیسے ہمارے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آزاد ریاست کے لیے جذبہ حب الوطنی کیا ہوتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔